हेलो फूडी, स्वागत है आपका मेरे और एक वीडियो पे। तो आज मेरे पास बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना है। तो यहाँ पर है प्लेन राइस, लाल लाल डीमेड झोल या फिर लाल लाल एक कड़ी। यहाँ पर है सैलेड, बेगुन भर्ता और यहाँ पर है पापड़। गाइज आप लोग मुझे प्लीज सपोर्ट करना, और अगर आप मेरे रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चलकर अभी सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए मैं खाना शुरू करती हूँ और आप लोग एंड तक बने रहना। पहले बेगुन भर्ता से स्टार्ट करते हैं। गर्मा गर्म राइस और बेगुन भर्ता विंटर में बहुत ही पसंद है मुझे, और ये बहुत लोगों का कंफर्ट फूड भी होगा। किसका किसका है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए फर्स्ट बाइट।